Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Ovo je drugi deo četvrte epizode serijala Subotica Trans i ja, u kome govorim kako o spomenutom preduzeću, tako i o Ikarbusovim autobusima koji su u njemu služili ili služe i danas. U ovom videu ispričat ću vam svoja sećanja na dva zglobna vozila iz prve generacije autobusa koja je ponela ime Ikarbus. Ukratko rečeno, zglobnim barbikama koje kao dečak nisam umeo da razlikujem fizički, ali po zvuku itekako jesam. Pa otpočnimo priču. Prvi od dva autobusa o kojima ću vam pričati, Ikarbus IK201 prve generacije garažnog broja 84, kupljen je 1997. godine. Mehanički, pa i zvučno, to je još uvek bio Ikarus IK161. Toga sam, ako ne grešim, bio svestan još od detinjstva upravo zbog zvuka. Samo što tada nisam znao zašto je to tako, to jest koji delovi su identični kod oba modela. Ako me sećanje ne vara, kada je bio plav, tokom mog detinjstva, verovatno sam ga smatrao nekom vrstom utešne nagrade ako ne naletim na Ikarus IK160 upravo zbog boje. A kasnije, tokom srednje škole, kada sam počeo da istražujem autobuse, bio mi je neka vrsta nadoknade ako ne ulovim Ikarus IK161, pa čak i IK111 na neki način. Ukratko, bio mi je drag, voleo sam njime da se vozim. U prolazu je bio prepoznatljiv po zvonjavi auspuha, slično je kao kod Ikarusa IK161 garažnog broja 91. Što se tiče linija, s obzirom na to da je na ovim fotografijama iz ranih dana najčešće prikazan na liniji 1, moram priznati da mi se javlja maglovito sećanje da je tada najčešće i radio na toj liniji. Ali vremenom postao je prisutan na svim linijama koje opslužuju zglobna vozila i tako je ostalo do kraja njegovog službovanja. Remontovan je u drugoj polovini 2000-ih i tada je dobio kolor šemu koja je u to vreme bila aktuelna u preduzeću. Nije mi poznato šta je reklamirao na jedinoj Total reklami koju na njemu pamtim, ali sećam se da je slogan bio "Uberite zrelo". Ako se neko seća, neka me dopuni u komentarima. Poseban dan za koji bih mogao da vežem ovaj autobus je, koliko pamtim, moj prvi dan srednje škole, pošto me je upravo garažni broj 84 vratio kući nakon nastave. Pamtim da sam zbog gužve morao da sedim napred kod motora, pa sam na svakom stajalištu dobijao gratis vibracionu masažu. Nažalost, ovaj autobus je imao neslavan kraj. U septembru 2018. godine učestvovao je u udesu na liniji 1A. Sudario se sa kamionom javnog preduzeća Čistoća i zelenilo. Na svu sreću, oba vozača su prošla sa lakšim povredama kao i troje putnika u autobusu, ali vozila su veoma oštećena. Vozača kamiona su iz kabine izvlačili vatrogasci, a prednji deo autobusa garažnog broja 84 je gotovo potpuno smrskan, te je zbog toga on tada i povučen iz upotrebe. Drugi zglobni Ikarbus u Subotici iz epohe barbika pripadao je retkoj seriji IK203 i nosio garažni broj 83. Nažalost, ovo je jedina njegova fotografija u originalnim bojama koju sam mogao da pronađem, načinjena već pred njegov odlazak na remont. No da nastavim, sam model IK203 nikada nije ni imao branike sa svetlima Jugo Floride u fabričkoj ugradnji, niti je bio baziran na bilo kakvom Ikarusu. Bio je, da tako kažem, verzija tada aktuelne serije IK201, ali sa Mercedesovim motorom. Sve je ovo važilo i za garažni broj 83. Imao je branike sa 4 pravougaona svetla napred i horizontalno postavljene nizove svetala pozadi, uz dodatna svetla i migavce ispod zadnjeg vetrobrana. A uz to je bio pogonjen Mercedesovim Euro 2 motorom uparenim sa manuelnim menjačem CTF S685 i tada novo uvedenom pogonskom osovinom Raba BDI, znatno tišom od onih na starijim vozilima. Sve je ovo donosilo i jedan potpuno novi zvuk, naročito među zglobnim vozilima u Subotica Transu,
I upravo tu leži draž ovog autobusa i nešto po čemu ga pamtim iz detinjstva. Ako se ne varam, kao dete ga, bez obzira na nabrojane spoljašnje detalje, nisam umeo razlikovati od IK200 jedinice garažnog broja 84. Možda sam u nekom momentu postao svestan drugačijih platformi za sedišta pozicionirana iznad točkova, a možda čak i svetala, ali ne sećam se dobro. Ono čega se sećam mnogo jasnije je to da kad god sam kao dečak putovao ovim vozilom, prepoznao bih ga tek kada vožnja počne. Tačnije, zbunio bih se. Kako to da onaj plavi autobus, što zvuči isto kao crveni, to jest IK160 jedinice, sad odjednom pušta ove čudne zvuke? Šta mu je? Dugo mi je trebalo da shvatim da su u pitanju dva različita vozila, a tu mislim na garažne brojeve 83 i 84, kao i to da se oni mehanički veoma razlikuju kao i estetski. Moram da napomenem da je motor ovog autobusa čak i u završnoj fazi rada imao mnogo mekši zvuk nego bilo koji MAN motor koji se ugrađivao u ikarbuse. Na početku službe radio je skoro kao benzinac. Karakteristično kliktanje dizela je, koliko se sećam, bilo gotovo odsutno. Što se tiče zaduženja, garažni broj 83, koliko me sećanje služi, nikad nije bio previše vezan za određenu liniju i radio je svuda, mada su moja putovanja njime, naravno, bila najčešća na liniji 6. Ako se ne varam, remontovan je 2009. godine i to mi se čini jer mi se javlja sećanje da sam ga ispratio pogledom prilikom prvog odlaska u srednju školu dok je radio na liniji 16. Dobio je tada i novu kolor šemu, a tada mu je verovatno i ugrađen drugačiji zadnji branik, onaj sa svetlima Jugo Floride. Ako grešim, ispravite me. Reklame nije nosio sve do negde 2011-12. godine. Tada je dobio prvu reklamu na vrlo zanimljiv način. OTP banka je za reklamiranje iznajmila dva vozila Subotica Transa. Jedno od njih je bio Ikarus IK161 garažnog broja 98, o kom je bilo reči u drugoj epizodi ovog serijala. Tada je spomenuto da je, dok je reklamirao spomenutu banku, imao kvar na motoru zbog kog je za malo rashodovan. Međutim, dok se još čekalo da se odluči o sudbini IK160 jedinice, OTP banka je ponudila Subotica Transu novo izdanje svoje reklame. Međutim, pošto IK160 jedinica garažnog broja 98 tada nije bila u voznom stanju, novu reklamu je dobio Ikarbus IK203 garažnog broja 83, o kome sada govorimo. Najverovatnije su se do isteka ugovora između OTP banke i Subotica Transa na njemu izmenile tri varijante ove reklame. U tom periodu je imao i fazu kada je, koliko se sećam, često ostavljao oblak crnog dima za sobom. Kasnije je, negde 2017. godine, dobio reklamu povodom 120 godina preduzeća u kom je službovao, koju je tada dobio i spomenuti garažni broj 98. Kasnije je i ta reklama uklonjena sa jedine subotičke IK203, pa je garažni broj 83 aljkavo ofarban u belu boju i tako je vozio neko vreme. Sve dok negde oko 2021. nije dobio reklamu za tada novo otvoreni supermarket Svetofor. Kako je vreme prolazilo, stanje mu se pogoršavalo, pa je sve ređe radio. U rashod je poslat u septembru 2023. godine. Dragi gledaoci, na kraju smo još jedne priče o Subotica Transovim ikarbusima. U sljedećoj epizodi donosim vam priču o vozilu koje je u Subotica Transu bilo specifično na više načina, te sam zato i odlučio da mu posvetim poseban video. Do tada, srdačan pozdrav!